Daanan, hindi pa basta-basta madadaan ng tao, no? Maputik pa eh. Ayun. Ayun, nabasa oh. So, continuous lang cleaning ngayon talaga. Ayun, mga risky naman. Basura. Basa. Ayun, basa oh. Dami din na basang dito pala. Basa, was? Tatapon na to. Ayun. Memory lang nila. Ha? Hindi naman makikinabangan. Basa na, oh. Tatapon na yun. Basa. Dami pa rin.